Danas je 5.1.2017. godine i snimamo prvi ovogodišnji snijeg. To jest bio je trećega već snijeg, ali je bio slabi, ali ova je pravi snijeg. Vidimo. Padao je gusto, sad je Pada je malo prije gusti. Sad snimamo snježnu mečalicu. Evo vidimo tramvaj. Pada. Malo ćemo snimiti. Evo vidimo iza Sopot. Malo prije smo isto snimali Sopot. Slikali. Vidimo da se već i razvedrava. Evo MSU. Snimamo novi Kaufland koji je otvoren prošle godine, 17.11.2016. je otvoren. Vidi se da pada. Vraćamo se na Sopot, vidimo Forest. Još ćemo jedno. I to je to.